अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का इलाका है खुर्डियांवाला। ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक रवां दवां है। एक घर में किचन के अंदर एक मामूली बात पे तल्ख़ कलामी होती है। जेठ अपनी भाभी के सर पर शीशे के जग से वार करता है और भाभी मौका पर ही दम तोड़ देती है। क्या वजह थी झगड़े की, भाभी कत्ल क्यों हुई और मुलजिम को पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला के अंदर और इंस्पेक्टर रियाज उठवाल हमारे साथ मौजूद हैं, SHO थाना खुर्डियांवाला। केस नाज़रीन इकराम आज का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है जो हमारे मुआशरे का एक डार्कर पहलू है, एक तारीख पहलू है। घरेलू झगड़े जो कि तल्ख़ कलामियों, लड़ाई झगड़ों और फिर बसा औकात कत्लो गारत गरी तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या खुर्डियांवाला में पेश आया जिसमें एक खातून अपनी जान से गई। क्या वाक़या था, कैसे रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने उस पर रिस्पॉन्स कैसे दिया, रियाज भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ये क्या केस है, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर पुलिस का रिस्पॉन्स इस पर क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। पहले की तरह आपकी मेहरबानी, मोहब्बत है आपकी। ये इंसिडेंट है 27/12 का शाम तकरीबन 8 बजे का। ये एक छोटा सा घर है, इसमें 3 भाई रहते हैं और एक जो मकतूल है इसकी एक औरत नूरुल जो कि इस्लामाबाद की रहशी है। इसकी शादी इधर हुई थी यासर के साथ। इसके 3 बच्चे हैं। इसका जो मेन मुलज़म जो कैसर है ये नशा करता है। इनका अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा आपस में होता रहता था अपनी बावज के साथ। ये उस दिन भी ये आया, अपने घर आया। इसका खावन जो है वो आउट ऑफ सिटी काम करता है, यासर जो इसका भाई है। तो ये कैसर आया, इसकी लड़ाई झगड़ा हुआ, वो अपने बेड पे मौजूद थी तो इसने उसको पकड़ लिया और ये शीशे का जग है जो बैक साइड पे उसको लिटा कर उसके सर पे मारता रहा। जब तक उसकी जान नहीं गई उस वक्त तक ये मारता रहा। और ये उसका जो अपना चेहरा और बैक साइड सारा जब जो खून आलूद हो गया उस वक्त इसने छोड़ा है इसको। तो ये जब ये पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया उधर जाकर। ये मौके से भाग कर गया। ये नशा करता है, उसके पास नंबर शंबर भी नहीं था। तो पुलिस ने इब्तदाई जो कार्रवाई है वो पूरी की और उसके बाद इसकी तलाश मुलज़िम शुरू करना कर दिया। इसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है या जो है अभी तक ये पुलिस की पहुंच से दूर है? नहीं, इसको ना ये मन जब से ये इंसिडेंट हुआ ये तो से भाग गया था। ये रावलपिंडी चला गया था। इसके पास नंबर भी था। बड़ी परेशानी बनी हुई थी पुलिस के लिए, सर दर्द था यार। ज़ार एक औरत कत्ल हुई थी और उसका भाई उसका मुदई है, उसका खावन 3 छोटे बच्चे हैं और बड़ा बच्चे भी अपने वालदा को ज़ार याद करते हैं, रोते हैं। तो वो इसलिए पुलिस की बड़ी एफर्ट है इसमें और पुलिस ने दिन रात कोशिश की। जब से मेरी पोस्टिंग हमने मेरी प्रायोरिटी यही थी कि ख़ासतौर ये मनशियात और इसके हवाले से ये जो घिनौना कत्ल है इसको ट्रेस करना और इसको मुलज़िम असल को गिरफ़्तार करना। तो हमने एक टीम भिजवाई हमने रावलपिंडी में, जिसमें हमारा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है नज़र साहब, वो और उसके साथी जो रावलपिंडी में कोई इतला मिली थी उधर जा हमने इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट कर ये बहुत बड़ी बात होती है जिससे शख्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं है आजकल, क्योंकि हमारा डिजिटल खोजी जो है वो हमारा नेटवर्किंग है और एक शख्स जो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करता, फिर दूसरा वो एक ऐसा शख्स है जो मनशियात का दिया, वो कहीं भी पड़ा रहेगा, उसको अपने स्टेटस का भी कुछ नहीं है, वो कहीं भी पड़ा रहेगा। अगर आप टाइमली कार्रवाई ना करते, आप अपना नेटवर्क इसके गिर्द जो है वो घेरा तंग ना करते, तो हो सकता है ये कुछ दिनों तक ऐसा रुपोश होता कि खुर्डियांवाला पुलिस के लिए जो है वो एक चैलेंज ही बना रहता हमेशा। ये जब से इंसिडेंट हो आपकी बाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये जब इंसिडेंट हो उस वक्त ये बंदा रुपोश हो गया था। इसके पास अपना ना मोबाइल नंबर था, ना कोई आम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीज़ तो इसके पास बिल्कुल ना होने के बराबर थी। ये पुलिस की बड़ी एफर्ट है वाकई। जब से ये अगर डिले हो जाता है इसमें मज़ीद तो ये इसको तलाश करना नामुमकिन था। क्यों ये नशा करता है, ये कहीं भी चला जाए तो इसको पता था ना इसका घर था, ना ठिकाना, ना इसके बच्चे थे। तो ये पुलिस की बड़ी हिम्मत है। ह्यूमन सोर्स की तरफ से ये हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि उधर की एक जगह पर ये पीर वदाई है रावलपिंडी में, उधर ये फिर रहा है, दरबदार और नशा कर रहा है। उधर एक बंदा हमें रब्ता किया गया, हमने बड़ी उधर फिर एक दिन हमारा पूरा उधर 24 घंटे हमने इसको तलाश किया मुख्तलिफ ठिकानों पर जहाँ नशा वाला करने वाले लोग फिर रहे थे। फिर हमें ये आइडेंटिफाइड हुआ, हमने इसको अरेस्ट किया, जिससे इन्होंने जो मुदई रहा थे उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। कम से कम उन लोगों का आंसू तो पहुँच जाएंगे जिनकी बीवी कत्ल हुई, जिनकी सिस्टर कत्ल हुई है, उनके लिए जाहिर है जिसका प्यारा दुनिया से चला जाता है उसका तो नेबल बदल कोई नहीं, लेकिन अगर उनको इंसाफ मिल जाए, उनके कातिल अगर पकड़े जाएं
تو پھر جو رستے ہوئے زخم ہیں ان پہ مرہم جو ہے وہ ضرور رکھا جاتا ہے, اور آپ نے, آپ کی ٹیم نے مرہم رکھا. یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے ریاض بھائی کہ اب فیصل آباد پولیس سے کوئی بچ نہیں سکتا. پہلے ہوتا تھا کہ کسی نے کوئی واردات کی, کوئی اس طرح کا کوئی کام کیا اور وہ فرار ہو گیا, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر فیصل آباد کے اندر ہوتا تو پولیس پکڑ لیتی, لیکن اب یہ کہیں فرار ہو گیا ہے. کھڑیاوالا پولیس نے, آپ نے, آپ کی ٹیم نے اسے راولپنڈی سے جا کے گرفتار کیا, بغیر ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کے گرفتار کیا. یقیناً آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ فیصل آباد پولیس نے دوسرے ڈویژن میں جا کر جو ہے وہ ملزم کو, قتل کے ملزم کو اریسٹ کیا. بتائیے گا, آپ نے اس کو انٹروگیٹ کیا ہوگا, کیا صرف وہ نشے کا جو پاگل پن ہوتا ہے, ایک نشئی شخص کی جو ایڈکشن کا معاملہ ہوتا ہے, صرف موٹیو قتل کے پیچھے وہی تھا کہ ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا, گھر میں خرابی, فساد, دنگا, یا کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی تھا صاحب کا, یا کوئی اور موٹیو تھا اس کا قتل کے پیچھے؟ اس میں جو اس کی ابتدائی انٹروگیشن ہے, یہ تو کہتا ہے ایک تو میرا اس سے اکثر تلخ کلامی ہوتی رہتی ہے, لیکن بیک میں یہ اور چیز سامنے آئی ہے کہ اکثر اس کو یہ تنتانے دیتا تھا کہ آپ کے جو کریکٹر وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس کا خاون جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی, پہلے آؤٹ آف کنٹری تھا, ابھی آؤٹ آف سٹی وہ کام کرتا ہے, وہ اکثر گھر میں نہیں ہوتا تھا. تو ان کو شک تھا کہ شاید یہ کسی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور اس لیے اس کا اکثر ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا. تو اس بنا پر اس نے اس کو نا یہ لیٹی ہوتی رات کو اس کے پکڑ کے اس نے بڑا بے دردی سے اس کو قتل کیا. اس کو ریاض بھائی, آپ کی ٹیم نے ایفرٹ کی, ملزم کو پکڑ لیا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس خاتون کو پہلے بھی اس طرح کی ہراسمنٹ کا یا وائلنس کا سامنا تھا, تو اگر وہ ٹائملی پولیس کو رپورٹ کرتی, جیسے ہماری گورنمنٹ, ہمارے آئی جی صاحب بہت اسٹرکٹ ہیں خواتین کے معاملے میں, بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے گزشتہ دنوں رپورٹ کیا کہ اب سیف سٹی کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے خواتین سے کہ آپ 15 پہ کال کریں, 2 کا بٹن پریس کریں, اور خواتین جو ہیں ڈائریکٹ وہ ایسے شیلٹر میں پہنچ جاتی ہیں کہ ان کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خاتون خاموش نہ رہتی سٹارٹ میں, اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ یا اس طرح کی کوئی وائلنس ڈومیسٹک ہو رہی تھی, وہ رپورٹ کرتی, تو کیا ایسے واقعات سے بچا نہیں جا سکتا؟ نہیں بالکل ٹھیک. یہ ابھی گورنمنٹ آف پنجاب کا سی ایم کا یہ انیشیٹو ہے, تمام افسران کا بھی, خاص طور پر یہ بچوں کے ساتھ جو بدفعلی ہے, اس کے علاوہ ریپ ہے یا عورتوں کا ہراسمنٹ ہے, ریپ ہے, اس حوالے سے اگر واقعی آپ کی بات درست ہے, اگر یہ پہلے بھی اس کو اگر یہ نجائز تنگ کرتے تھے, کام تھا کہ پولیس کو اطلاع دینا, 15 کال کر دینا, لیکن ایسی کوئی بات سامنے فیلال نہیں آئی. لیکن یہ ہمیں یہ آپ کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہم تمام معاشرے کو کہ اس قسم کی اگر عورتوں کو بچوں کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا ہوتی ہے, اس کو نجائز تنگ بندہ کرتا ہے, تو کام میں 15 کال کریں. اس کے علاوہ اپنے متعلقہ تھانے میں آ کے اطلاع دیں, پولیس فوری رسپونڈ کرے گی, ان کے خلاف کارروائی کرے گی, تاکہ اس نے گنہونے جرم سے بندے بیفور پہلے بچ جائے ان کا ابتدائی طور پر. اگر نہ دیں تو جیسے یہ ہوا ہے ایسے وہ واقعات ہوتے رہیں گے. پھر یہ تو بھائی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو کانٹیکٹ اس وقت کرنا ہے جب پانی سر سے گزر جائے گا, ایک واردات, ایک کام, ایک لڑائی جھگڑا جب وہ خون ریزی میں تبدیل ہوتا ہے, تب وہ پولیس اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں. کیا تمام لوگوں کو یہ کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تنازع سٹارٹ ہوا ہے, تو کیا ہماری پولیس کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں, یا ہم عوام کو ابھی تک یہ کانفیڈنس نہیں دے سکے کہ اگر کوئی اس طرح کا فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ میں آپ پولیس سے کانٹیکٹ کریں. پولیس آپ کی دشمن نہیں ہے, پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہے, پولیس آپ کی ہے, آپ میں سے ہے, پیورلی آپ کی حفاظت کے لیے ہے. اگر آپ پولیس کو پہ ٹرسٹ کریں, پولیس کو کانٹیکٹ کریں, بتائیں کہ جی میرے ساتھ والے گھر میں یہ ہو رہا ہے, میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی کیس ہو جائے, کوئی بڑا معاملہ ہو جائے تو پھر پولیس کو کانٹیکٹ کرنا. کیا آگ لگنے سے پہلے صرف چنگاری جب لگتی ہے تب اگر پولیس کو بتایا جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ ہاں بالکل, آپ کی بالکل بات درست ہے. حالانکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں, اس کے علاوہ اپنے گرد و نواح میں, گلی محلے میں جا کر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کوئی بندہ مشکوک بندہ ہے, کوئی بندہ ایسا ہے, کوئی کرمنل رہ رہا ہے, کوئی اس کے علاوہ کوئی ڈکیٹ ہے, چور ہے, منشیات فروش ہے, تو ہمیں بیفور یہ اطلاع دے دینا چاہیے, بجائے کہ جب کوئی انسیڈنٹ کر جائے گا وہ تو اس کے بعد آپ اطلاع دیں گے. کم سے کم پہلے اطلاع ہو جائے تو کم سے کم بڑے انسیڈنٹ بچ سکتا ہے, اور ہمیں یہ دینا چاہیے بطور یہ معاشرہ. اس لیے تو لوگ گورنمنٹ ہمارے افسران کھلیاں کچہری لگاتے ہیں کہ آپ لوگ اطلاع دیں, آ کے اپنے نمبر دیتے ہیں, آپ کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا, بجائے کہ لوگ بعض ڈرتے بھی ہیں, نام اطلاع دیں گے تو کل کو ہمارے بندہ خلاف نہ ہو جائے. تو یہ ابھی تو بڑے فورم ہے اطلاع دینے کے, اس میں اس کا نام سیگا راز رکھا جا سکتا ہے, تو اطلاع دینی چاہیے, اور اس سے آپ ایک بڑی مصیبت سے یا بڑے پریشانی سے لوگ بچ سکتے ہیں. ناظرین کرام, ایس ایچ او تھانہ کھڑیوالا ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو ان سے جاری رہے گی. اور آج جو اسپیشلی جس کیس کو ٹیم مجرم کون ڈسکس کر رہی ہے وہ خالصتاً ڈومیسٹک وائلنس اور عدم برداشت کا ایک نمونہ ہے. ایک خاتون جس کی کھڑیوالا میں 6 سال قبل تقریباً شادی ہوئی, 3 اس کے ننھے معصوم بچے ہیں,
عورت کا تعلق اسلام آباد سے ہے. گھر پہ خامند کیونکہ جاب کے سلسلے میں اکثر باہر رہتا ہے تو جیٹھ جو خامند کا بڑا بھائی ہے وہ معمولی باتوں پہ گھر پہ جھگڑا کرتا ہے اور اکثر اوقات جو ہے وہ تشدد کرتا ہے. جس روز یہ واقعہ ہوا اس روز بھی شاید عدم برداشت کی یہ کوئی اعلیٰ مثال ہے جس میں اس جیٹھ نے اپنی بھابھی کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا. شیشے کے ایک جگ سے اس کے سر پر اور چہرے پر اتنے وار کیے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جب مقدمے کا اندراج ہوا کھرڈیاوالا پولیس حرکت میں آئی تو ملزم راہ فرار اختیار کر چکا تھا. ملزم نے راول پنڈی میں پیر ودھائی جو ایک جگہ ہے جہاں کا بس سٹینڈ مشہور ہے اس کے قریب کہیں جا کر جو ہے وہ پناہ لی کیونکہ اس کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نہیں تھے, اس کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا. اسے ٹریک کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ تھا, وہ تھی پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور ان کا آن گراؤنڈ انٹیلیجنس سسٹم جسے کھرڈیاوالا پولیس نے اپنی پوری پیشہ ورانہ مہارت سے بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا. اب اس کے خلاف مضبوط کیس بھی تیار ہے تاکہ اسے اس کے کیے کی سزا دلوائی جا سکے. ناظرین, ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ کھرڈیاوالا کے اندر, اور آج جس کیس پہ بات ہو رہی ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی گھریلو زندگیوں میں, ہم اپنی معاشرتی زندگی میں شاید درندوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں. معمولی باتوں پر گھروں میں تلخ کلامیاں ایک روٹین میٹر بنتی جا رہی ہیں. کھرڈیاوالا میں بھی ایک ایسا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک جیٹھ نے اپنی ہی بھابھی کو مرڈر کر دیا, قتل کر دیا اور پھر راہ فرار اختیار کی. کیا ہوا تھا, کس طرح سے واقعہ پیش آیا, پولیس کو رپورٹ کیسے ہوا اور پھر پولیس نے کس طریقے سے قاتل کو گرفتار کیا, جانتے ہیں. انچارج انویسٹیگیشن تھانہ کھرڈیاوالا سب انسپیکٹر نظر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم نظر بھائی, بہت شکریہ آپ کا. نظر بھائی بتائیے گا یہ کیا کیس کیا ہے, اتنا گھریلو جھگڑے کیا اس حد تک بڑھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کی جان لے لے, اور پھر یہ آپ کو رپورٹ کیسے ہوا؟ یہ روٹین کی گشت پہ تھے ہم, 1 پہ کال موصول ہوتی ہے ابھی کسی نے اپنی بھابھی کو قتل کر دی, تو موقع پہ پہنچتے ہیں ایس ایچ او صاحب کی ساری ٹیم موقع پہ جاتی ہے. وہ جو اس کی بھابھی ہے وہ اس کو بیڈ کے پاس ہی لیٹی ہے, خون لود اس کا چہرہ ہے اور پیچھے سے وہ اس کے زخم ہوئے ہیں سر پہ. تو پتہ کرنے پہ پتہ چلا یہ جو کیسر مشتاق نامی ہے نا, جو اس کا جیٹھ ہے, اس کی 6-7 سال پہلے شادی ہوئی تھی, پھر بچے اس کے چھوڑ کے چل گئے, نشے کا عادی تھا. تو پہلے بھی اس کو ہاسپٹل وغیرہ میں انہوں نے ایڈمٹ کرواتے رہے, لیکن پھر انہوں نے خدا ترسی کی, اپنے پاس اس کو رکھ لیا, اوپر ایک کمرہ دیا ہوا تھا. اس کمرے میں وہ جب اس کا بھائی اس دن جس دن وقوع ہے اس کا بھائی جو ہے نا نور العین کا بھائی اسلام آباد سے اس کو ملنے کے لیے آ رہا تھا. ابھی وہ فیصل آباد میں انٹر ہوا تھا جب اس کو اطلاع ملی بھی آپ کی بہن ہے نا وہ مشیرہ, وہ اس کو قتل ہو گئی. وہ اپنا کھانا پکا رہے تھے دونوں میاں بیوی اپنے بھائی کے لیے, جو اس کا بھائی آ رہا تھا. تو وہ بوتل لینے کے لیے گیا کہ میں کولڈ ڈرنک لے آؤں بازار سے. تو اسی دوران وہ 2-3 دن سے تنگ کر رہا تھا, بھی مجھے کچھ دو, پیسے دو, مجھے کہاں سے نشہ لا کے دو. اچھا, جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جب ایک نشئی کا وہ نشہ ٹوٹتا ہے اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تروڑک ہوندی ہے, تو پھر وہ وڈن دوڑتا ہے ہر کسی. وہ تروٹک اس کو بہت زیادہ تھی, تو نشہ کہیں سے مل نہیں تھا, کیونکہ پنجاب پولیس نے نشے والا کو کسی کو چھوڑا نہیں ہے, بیچنے والے مل نہیں رہے, سارے رائے فرار اختیار کر گئے, جو بچے ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے ہیں. نظر بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم نے ہاسپٹلز میں وزٹ کیا, ہسپتالوں کے جو یہ ترک منشیات والے بیڈ ہیں یہ فل ہو چکے ہیں, جگہ نہیں ہے, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یہ منشیات جو استعمال کرنے والے تھے ان کو مل نہیں رہا, اور وہ اب توبہ کر رہے ہیں, وہ اب رجوع کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا کوئی علاج کروا کے ہمیں ٹھیک کر دے. بالکل ایسے ہی ہے. افسران بالا کی طرف سے بھی جو منشیات فروشوں کے قریب جو گھیرا تنگ کیا ہے, اسی وجہ سے یہ منشیات فروش جو نشے کے عادی ہیں ان کو نشہ نہیں مل رہا, گرے جا رہے ہیں. تو اسی میں آ کے اس نے اس سے کہا کہ مجھے نشہ لا کے دو. اس پہ وہ دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی وہ اتنا ٹائم لگا کہ وہ بوتل لینے کے لیے اس کو شاید 5 سے 10 منٹ لگے ہیں. اسی دوران اس نے اس کو پیچھے بالوں سے پکڑا, نیچے بیٹھی تھی وہ ایک جگ پڑا تھا شیشے کا, وہ اس کے سر پہ مارنے لگ پڑا. اس نے اس کو تب چھوڑا جب وہ اس کی جان چلے گی. شیشے کے جگ سے اتنے وار کیے اس کے سر پہ کہ اس کی جان نکل, ہڈی سر کی پچھلی ٹوٹ گئی,
और उसका जो ब्रेन है वो बाहर आ गया था, इतने जालिमाना तरीके से उसने कत्ल, बच्चों के सामने ही उसके। छोटे छोटे इसके 3 मासूम बच्चे, हाँ जी, उसके 3 मासूम बच्चों के सामने उसने उसको मारा। और फिर ये वहाँ से कत्ल करने के बाद फरार हो। और ये फरार, इसके पास ना तो मोबाइल था, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी, ना इसकी कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन थी हमारे पास भी हम इसको ट्रेस कर सकें। जब आप ज़ाहिर है आपको 15 की कॉल मौसूल हुई, आप वहाँ पे गए, आपने क्राइम सीन भी देखा होगा, उसको प्रिजर्व भी किया होगा, तो इतना बेरहमाना कत्ल करने के बाद जब आपको पता चलता है कि एक मुल्ज़िम जो है वो फ़रार हो गया है, तो सबसे पहले फिर एक अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कहाँ कैसे फील्डिंग सेट करता है? वो रिश्तेदारों में देखता है, करीब देखता है कि अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, कैसे फिर उसको पकड़ने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं? फिर मौका पे हमने जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो की, उसके बाद हमने टीमें बनाई उसी वक्त मौके पे ही। जो पीछे जो फसलें वगैरह थी, जो बाग थे, उनकी तरफ भागे, सारा गाड़ियाँ लेके उसको चेक किया है, लेकिन उस वक्त तो हमें मिला नहीं। लेकिन अजीज़ो कारब से हमने ये उससे थोड़ा बहुत पूछा भी इसकी जो लोकेशन है किस जगह पे हो सकती है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर ये हाफजाबाद के इलाके से हम आए हैं, गुजरांवाला से, उस एरिया में होता है, या ये रावलपिंडी पीर बदाई के इलाके में मिल सकता है। आपको थोड़ा सा बस एक क्लू मिला, बाकी ना इसके को मोबाइल फुटप्रिंट्स, ना डिजिटल फुटप्रिंट, ना कोई इसकी लोकेशन, ना इसका सीडीयू ब्रांच से कोई ताल्लुक। आप एक बंद गली में दाखिल हो गए कि बंदा मार के एक खातून का कत्ल करके बंदा फरार हो गया है, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पेशा वराना महारत को लेके उसको तलाश करने के लिए निकल पड़े। बिल्कुल, हमने फिर टीम SHO साहब से कंसल्ट करके हमने एक टीम, हम गए उधर पिंडी के इलाके में जहाँ ज़्यादातर मंशियात फरोश थे, यहाँ पे नशाई बैठते हैं, पुलों के नीचे, आगे पीछे, हर तरह से कोशिश की। हमें जो उधर से भी कोई मदद मिल सकी, वहाँ के लोगों ने भी हमें बताया, उसकी तस्वीर हमारे पास थी एक, वो हम दिखाते थे, तो लेकिन 2-4 दिन लग गए हमें। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि वो पुलिस जो खुफिया पुलिस जाती है और फिर वो होटल्स में, लारी अड्डों पे जाके मशकूक अफराद जो नशे के आदी अफराद हैं उनसे पूछते हैं कि भाई अनु कितने वेख्या, इस तरह से हुआ। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जी। तो हमें उसका क्लू मिला ये कि पीर उदाई के इलाके में देखा गया है ये इस तरह का बंदा। फिर हम उधर उस इलाके में जो लारी अड्डा के करीब थे, होटल वगैरह और जो सराह वगैरह, जहाँ पे लोग अक्सर ID कार्ड से बचने के लिए वो 4 पे बिस्तर पे लेट जाते हैं, उधर चेक किया, तो उधर से हमें इसके क्लू मिल गया भी। एक दिन इधर आया था, फिर हमने एक दिन वेट किया उसका उधर, तो अगले दिन उसको उधर से ही अरेस्ट किया। आपने महज 2-3 दिन लगातार वहाँ पे दूसरे ज़िले में जाके गुजारे, आपने मुकम्मल उसकी छानबीन की और फिर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। जब आप इसको अरेस्ट करके लाए तो फिर जो मुद्दईयान थे, क्या उनको कोई तसल्ली हुई, क्या उनकी सेटिस्फेक्शन हुई? हाँ जी, बिल्कुल जी, उनके आंखों में आंसू थे। वो तो जो उनके साथ दुख भरी वो जो होगी कहानी वो तो है, लेकिन वो इस बात पे थे भी ये जो कातिल है हमारी बहन का ये मिल गया है। पुलिस ने बड़ी एफर्ट्स की हैं, हम पे वो बड़े मुतमिन हुए भी हमें नहीं मिल रहा था, आपने बड़ी कोशिश करके इसको तलाश किया। हमने कोशिश की है क्योंकि वो इस्लामाबाद में है, हमने कोशिश की कि आज वो हमें दस्तयाब होते, आज वो हमें अपना इंटरव्यू देते, लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन पे ये बताया है कि वो खुर्डियांवाला पुलिस की, फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है, वो खुश थे। उनका ये कहना था कि अगरचे उनकी बहन वापस नहीं आएगी, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि इन्होंने एफ़र्ट की और पुलिस की एफ़र्ट नज़र भी आई कि इन्होंने ऐसा, इनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे, इन्होंने ना हमसे कुछ तकाजा किया, ना इन्होंने हमें तंग किया जैसे कि लोग रूटीन है कि पुलिस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने महज अपनी पेशावराना महारत को बरूए कार लाया, हमारी हमदर्दी में और अपना फ़र्ज़ समझते हुए पुलिस रावलपिंडी गई, वहाँ पे 24-48 घंटे में तलाश करके बंदे को वो ले आए हैं। आपको, आपकी टीम को मुबारकबाद बनती है। नज़र भाई, ये बताइएगा कि ये मनशियात के ख़िलाफ़ जो है पूरा ऑपरेशन जारी है, हमारी SHO साहब से भी बात हुई, वो भी हैं, कमिटेड हैं। RPO साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि मनशियात फ़रोश की निशानदेही करें और 25,000 मुझसे ले जाएँ। क्या वाकई में हम मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ इतना मजबूत घेरा तंग कर चुके हैं कि वाकई में मनशियात ख़त्म हो रही है? बिल्कुल, आखिरी लम्हे चल रहे हैं। मनशियात के जो बचे खुचे हैं वही है चोरी छुपे, बाकी सब भाग चुके हैं। उनको पता है कि जो हमारे गिर्द जो घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है और अब इनको जगह नहीं मिली, नहीं जगह नहीं मिलेगी, इनको भागने की भी जगह नहीं मिल रही अब तो। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस कमिटेड है। सब इंस्पेक्टर नज़र हुसैन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुर्डियांवाला, हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन उस केस के बारे में बता रहे थे जिसमें एक घरेलू खातून जो इस्लामाबाद से बिलोंग करती है, ये खुर्डियांवाला में इसकी शादी हुई, 7 साल का अरसा इसने यहाँ पे गुजारा। हस्बैंड इसका जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था,
اور اس کا جیٹ جو ہے وہ مبینہ طور پر منشیات کا عادی تھا. منشیات کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے, نہ ملنے کی وجہ سے, چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ اکثر اپنی بھابھی کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا. جس روز قتل ہوا اس روز بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ کچن میں اپنے کام پہ تھی. جیٹ نے تقاضا کیا منشیات کا, بھابھی اور جیٹ میں تنازع ہوا, تلخ کلامی ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس نے شیشے کے جگ کے وار کر کے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا. ملزم یہ واردات کرنے کے بعد فرار ہو گیا اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں جا کر روپوش ہوا. کیونکہ ملزم کے کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نہیں تھے, ملزم موبائل سیلولر فون کا یوزر نہیں تھا, اس لیے پولیس کو یہاں پہ بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا. کھرڈیوالا پولیس نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ملزم کی ایک محض کلو کے اوپر راولپنڈی کا رخ کیا. مختلف ٹیمز نے راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں, ہوٹلز میں, لاری اڈوں پر, اسٹیشن پر جو ہے وہ ریکی کی اور اس ریکی کا صلہ اللہ کریم نے یہ دیا کہ فیصل آباد پولیس کو کامیابی حاصل ہوئی. وہ قاتل جو ایک قتل کر کے ایک انسانی جان لے کر راولپنڈی میں روپوش ہوا تھا, کھرڈیوالا پولیس نے راولپنڈی سے اسے دھر دبوچا اور اب وہ پابند سلاسل ہے. ناظرین اکرام, بات ہو رہی ہے ہماری گرتی ہوئی معاشرتی اقدار کی اور ایک ایسے قتل کی جو شاید خالصتاً ہماری عدم برداشت کا شاخسانہ ہے. کھرڈیوالا میں قتل کی ایک ایسی اندوہناک واردات رپورٹ ہوتی ہے جس میں ایک بھابھی اپنے جیٹ کے ہاتھوں ایک معمولی تلخ کلامی کے نتیجے میں قتل ہو جاتی ہے. اس پہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے, کیا وجوہات ہیں ہمارے اس بگاڑ کی, معاشرتی بگاڑ کی؟ لائرز اوپینین کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں طارق سلیم, ایڈوکیٹ ہیں. بات کرتے ہیں طارق بھائی سے. السلام علیکم طارق بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق بھائی بتائیے گا, ایک واردات ہوتی ہے قتل کی اور وہ گھر میں ہوتی ہے, کچن کے اندر ہوتی ہے کہ ایک جیٹ جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے وہ اپنی بھابھی کو منشیات مانگنے پہ, پیسے مانگنے پہ جو ہے انکار پہ تلخ کلامی, اور پھر وہ تلخ کلامی اتنی بڑھتی ہے کہ وہ شیشے کا جگ لے کے اپنی بھابھی کا سر پھوڑ دیتا ہے, اور اتنا پھوڑ دیتا ہے, اتنے وار کرتا ہے کہ وہ اس کا سکل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیا ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ ایک مرڈر تو مرڈر ہے, لیکن اس قدر جو دہشت کا سامان ہے, اس قدر جو ہمارے معاشرتی بگاڑ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اصل میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دم سے یہ چیز نہیں ہوگی کہ انہوں نے مار دیا. جب ایک چیز شروع ہوتی ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, کوئی ڈرگ ایڈکٹڈ ہے, تو اس کی رپورٹ کیوں نہیں کی گئی؟ سب سے میجر چیز تو یہ ہے. اتنے خواتین کے حقوق ہیں, اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, تو یہ اس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ بھائی ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص کو جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ 2-3 دفعہ مختلف اوقات میں انہوں نے ایڈمٹ بھی کروایا, لیکن پھر وہ ہماری ایک جو ایموشنل ڈرامہ جو ڈومیسٹک ہوتا ہے بلیک میلنگ میں آ کے کہ پھر بھی بھرا آئے, چلو کوئی گل نہیں, کڈ لے ہونے ہیں, تو اس طرح سے کر کے اس کی اپنی ناکام فیلڈ میرج ہے. اس کو پھر ریہیب کے بعد انہوں نے واپس گھر پہ اوپر کمرہ دیا ہوا تھا, وہاں پہ یہ مبینہ طور پہ رہتا تھا, تو یہ لڑائی جھگڑے کا عادی تھا گھر پہ. نہیں, یہ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ خواتین کا استحصال تو ہو رہا نا اس طرح سے کہ خواتین اگر ایک چیز ہو رہی ہے, ہم اپنے معاشرتی چیزوں کو دیکھ کے, ہم اپنے فیملی بانڈنگ کو دیکھ کے, ہم ایک چیز کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, تو وہ تو غلط ہے. اگر کسی کا استحصال ہو رہا ہے, کسی خاتون کے ساتھ مسلسل ایک چیز زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کو رپورٹ تو ہونا چاہیے تھا. اگر اس وقت یہ چیز رپورٹ ہوئی ہوتی, قانون اپنی حرکت میں آیا ہوتا, تو یہ ہوتا ہی نہ. اس بیچاری کی جس کی زندگی چلی گئی ہے, اس کی زندگی نہ جاتی, اس کے بچے جو یتیم ہو گئے ہیں, اس کے بچے یتیم نہ ہوتے. تو یہ تو بحیثیت کہہ لیں کہ معاشرے میں ہی ہم اتنا عدم برداشت کا شکار یہ معاشرہ ہو چکا ہے کہ کسی چھوٹی سی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے. ایک شخص جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے, اس کو پیسے نہیں ملتے, اس کو نشہ نہیں ملتا. یہ تو شکر ہے کہ اب نشے پہ بھی ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے, یہ تو بہت اللہ کا شکر ہے کہ نشہ نہیں ملتا, تو اس پہ جو اس طرح سے وائلیٹ کیا جاتا ہے, اس کو جگ سے مار کے اس کی اسکل توڑ دی جاتی ہے, یہ تو بہت غلط ہے, بہت ظلم اور زیادتی ہے یہ تو. بھائی کیا اگر یہ خاتون جو مقتولہ ہے, کیا یہ اگر کسی قانونی فورم پہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اطلاع دیتی, کسی لائر سے ایون رابطہ کر لیتی کہ مجھے اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ سب سے زیادہ خوفزدہ رپورٹ کرنے سے ہوتے ہیں, اور رپورٹ اسی وقت کیا جاتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, جب کوئی بڑا کرائم کمٹ ہو جاتا ہے.
क्या आप समझتے हैं कि अगर इसको टाइमली रिपोर्ट किया जाता तो किसी ना किसी स्टेज पे इसको कंटेन किया जा सकता? क्यों नहीं, अगर इसको टाइमली रिपोर्ट किया जाता तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा जा सके। कानून इस कदर मजबूत है और ख़वातीन के हकूक़ के लिए तो इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि वो एक चीज़ रिपोर्ट तो होती, पता चलता कि ये चीज़ रिपोर्ट हुई है तो उसको अलग से रखने के अहकाम जारी होते। कई कुछ हो सकता था, उसको जो एडिक्टेड था बंदा उसको वहाँ से निकाला जा सकता था। कोई रिपोर्ट होता, कोई पुलिस में केस जाती रिपोर्ट, कोई लॉयर से रब्ता करते तो इसका तो हल हो सकता था। एक 302 की से बड़ी तो ताज़ीर ही कोई नहीं, इससे बड़ी तो पाकिस्तान पिनल कोड में कोई जो है दफ़ा नहीं है। ये शख्स एक मर्डर है, इसको मर्डर की सज़ा मिलेगी। लेकिन तारिक भाई, आप बहसियत लॉयर हमारे नाजरीन को बताइएगा कि अगर उनके सराउंडिंग में कोई हमसाया में, गली मोहल्ले में, उनके एरिया में, उनके हल्का या अहबाब में, रिश्तेदारों में अगर कोई शख्स इस तरह का है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस की, फैसलाबाद पुलिस की बहुत सख्त पॉलिसी है, एंटी ड्रग जो पॉलिसी है, और उन्होंने दावा कर रखा है कि आप हमें मनशियात ख़रीद के दिखाएं, हम आपको 25,000 इनाम देंगे। तो ऐसे में जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, कैसे आइडेंटिफाई को कैसे कर सकता है, उनको उनसे बचा कैसे जा सकता है, उनको काउंटर कैसे किया जा सकता है? भाई इसमें सबसे पहले तो आपने पीपीसी का जिक्र किया, उसमें जो कैपिटल पनिशमेंट है वो तो आपको पता है कि सज़ाए मौत है। बाकी इसका केस जो है वो अदालत में है, वो अदालत का बेहतर फ़ैसला करेगी, लेकिन इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो किसी की जान ली है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। बाकी रह गई बात ये ड्रग्स की, तो ड्रग्स का तो वैसे भी हमारे मुआशरे में पता होता है, हमारे अदारों को भी पता होता है किस एरिए में कहाँ से ड्रग सेल हो रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। तो अभी तो वैसे जो अभी तक काम कर रही है गवर्नमेंट या जो हमारे अदारे कर रहे हैं, उससे तो मैं कहता हूँ कि 50% प्लस से ज़्यादा जो है ना वो लोग चले गए हैं, रूपोश हो गए हैं। अब वो बात सही कहते हैं कि अब इसका ड्रग्स का मिलना आसान नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें तो जितनी जल्दी हमारे मुआशरे से निकल जाएँ, हमारी नौजवान नस्ल से निकल जाए, ये उतना हमारे लिए अच्छा है। मुझे एक बात बताइएगा कि शायद कोई और ख़ातून नूरुल ऐन, शायद कोई और जो है वो बच जाए कत्ल होने से। अगर एक ख़ातून है वो जॉइंट फैमिली में या अपने देवर और जेठ के साथ जॉइंट फैमिली में घर में कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या हमारा कानून जो है वो प्ली देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से, रज़ामंदी से कानून से रुजू करे? तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स दे सकती है उसके घर वालों को या उसके हस्बैंड को कि अगर ये खातून सिक्योर फील नहीं करती तो इसे अलग रखा जाए। इसमें कोई शक नहीं है, कानून तो बहुत बात की चीज़ है। हमारा तो दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी को ज़बरदस्ती रखा जा सके, किसी को जॉइंट फैमिली में बांध के रखने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए हम किसी को बांध के रखें, ये तो हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। कानून तो इससे कहीं ऊपर है। कानून तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस पे रिपोर्ट होनी चाहिए, इस पे ये जो हमारे अदारे हैं ये इनमें रिपोर्ट की जा सकती है, जो विमेन पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे रिपोर्ट की जा सकती है। कानून के मुताबिक किसी वकला से रब्ता वकील से किया जा सकता है, कोर्ट के ज़रिए ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये तो सख्त तरीन है, इस पर कोई कोशिश करें तो ये तो बहुत बेहतर हो सकता है। इसमें ये चीज़ लाउड एंड क्लियर है कि अब कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा कि जी वो भैना भरावां दी खिदमत भी फ़र्ज़ है। ख़वातीन को अक्सर इन बात पे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इन्हीं बातों को लेकर कंप्लेन करने से वो इसलिए डरती हैं क्योंकि एक शादीशुदा खातून जो है उसका अपनी फैमिली के बगैर उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। तो क्या ये लाउड एंड क्लियर है कि अगर खातून किसी फोरम पे जो है वो रुजू करती है तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगी? मैं आपकी वसातत से ये बात क्लियर कहता हूँ कि इस चीज़ पे किसी के कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप अपने अदारों से रब्ता कर सकते हैं, आप किसी लॉयर से रब्ता कर सकते हैं। कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मजबूरन जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में बांध के रखा जा सके। नाज़रीन इकराम, मियाँ तारिक सलीम एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, एक्सपर्ट्स ओपिनियन दे रहे थे और इनका भी यही कहना था कि अगर वो खातून टाइमली अपने साथ होने वाले इस हरासमेंट को, इस एब्यूज़ को और घर पे जो वायलेंस थी, तशद्दुद था, उसको रिपोर्ट करती तो हो सकता है कि उसकी जान जाने से बच जाती। अगर वो रुजू करती और अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को टाइमली रिपोर्ट करती कि वो इस घर में सिक्योर फील नहीं करती तो कानून ज़रूर हरकत में आता। हमारा कानून, हमारा दीन औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है और वो औरत जो 3 मासूम बच्चों की माँ है, उसे उसके बच्चों के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, अगर वो रिपोर्ट करती तो हो सकता है कि वो कत्ल होने से बच जाती।
नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन जब से आपको रिपोर्ट कर रही है, एक मुनफरिद अनाउंसमेंट आरपीओ फैसलाबाद यानी फैसलाबाद रीजन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं पुलिस के, उनकी जानिब से एक ऐसा ऐलान किया गया जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो फैसलाबाद पे मरकूज़ कर दी। सोहेल अख्तर सेकेरा DIG हैं और आरपीओ फैसलाबाद हैं। उन्होंने एक पब्लिक फोरम पे मीडिया के सामने अनाउंस किया कि ये एक हफ़्ता है, एक हफ़्ते के बाद सिर्फ निशानदही कीजिए, मनशियात ख़रीद कर दिखाइए और 25,000 कैश मुझसे ले जाइए। टीम मुजरिम कौन ने पहले भी इस बात को रिपोर्ट किया कि ये कॉन्फिडेंस लेवल है पुलिस का, ये पुलिस की पेशावराना महारत है और उन्हें इस बात का यकीन है अपने सबऑर्डिनेट्स से, अपनी टीम से, फैसलाबाद पुलिस से कि ये पुलिस इतनी पेशावराना महारत ज़रूर रखती है कि ये मनशियात फ़रोशों को नकेल डालेगी, ये मनशियात का जड़ से ख़ात्मा करेगी। अगर 100% नहीं तो 99.9% ज़रूर मनशियात का ख़ात्मा होगा। बात हो रही है SHO थाना खुर्डियांवाला इंस्पेक्टर रियाज उटवाल हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ, और इनसे जानते हैं कि खुर्डियांवाला में क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारे ज़राए ने ये बताया कि अभी रिसेंटली इंस्पेक्टर रियाज उटवाल ने खुर्डियांवाला का चार्ज लिया और उसके बाद काफ़ी मनशियात फ़रोश हमने अंडरग्राउंड होते हुए देखे, राह फ़रार इख्तियार करते हुए देखे। रियाज भाई बताइएगा, खुर्डियांवाला में आपने रिसेंटली चार्ज लिया, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे बहुत मिक्स आबादी है, कोई कहीं से आया हुआ है मजदूरी करने के लिए, रेंट पे ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत गुंजान आबाद ये जगह है। और एक तरफ फैसलाबाद पुलिस का कॉन्फिडेंस का लेवल वो है कि हम अनाउंस कर रहे हैं कि एक हफ़्ते के बाद इस शहर में आपको ढूंढने से भी मनशियात नहीं मिलेगी। क्या कहते हैं? ये मेरी रिसेंटली पोस्टिंग इधर हुई है, वाकई ये एक चैलेंज की बात है। ये गुंजानाबाद थाना है, इसमें इंडस्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडस्ट्री एरिया में काफ़ी जनूबी पंजाब, डीची खां, इस साइड पे लोग काफ़ी लोग मजदूरी करते हैं और रैश पजीर हैं। और जब जुर्म होता है तो या ये इधर से चले जाते हैं और पुलिस के लिए बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। तो मैंने जब से ये चार्ज लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर काफ़ी मसाइल थे, ख़ास तौर क्राइम में, इसके मंशियात में, असला के, ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट थाना है फैसलाबाद का। तो वहाँ हमने RP साहब और CP साहब का ये हमने चैलेंज कबूल किया है। इंशाल्लाह तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, तो हम इस पर कोशिश करेंगे अपनी पूरी मेहनत से इस पर अमल दरामद कराने के लिए। तो हमने ये 3-4 दिनों में जब से मेरी पोस्टिंग हुई, हमने इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। एक मेन बंदा हमने पकड़े हैं जो इस फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में आकर, 9 मियाँ बीवी थे, आकर मंशियात सेल करते थे। आकर मियाँ बीवी, आपने कहा इसमें खातून भी इन्वॉल्व है? खतून भी इन्वॉल्व है। ये होते आते थे अपना जड़ांवाला से, एक नवाज़ था, उसकी बीवी फौजिया से, ये दोनों मोटरसाइकिल पे आते थे और जो इंडस्ट्री एरिया है तमाम फैक्ट्रियों में कॉलिंग करते थे, इधर आकर लोगों को मंशियात सेल करते थे। हमारे लिए एक चैलेंज था, हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने इनको रेड हैंड पकड़ा और उनको माल समेत पकड़ा हमने, और दोनों के खिलाफ हमने 3 किलो FIR दी, 3 किलो की, और उनको दोनों मियाँ बीवी को हमने जेल भेज दिया। यार भाई, खातून को साथ लाना मोटरसाइकिल पे साथ बिठाकर, क्या हमारी वो मॉरल वैल्यूज़ को चैलेंज करना था कि जाहिर है हम इंसान भी हैं, हम बाप भाई बेटे भी हैं, तो पुलिस एहलकार अक्सर नाका लगा हुआ हो, अगर सर्च हो रही हो तो फैमिलीज़ को अक्सर जो है वो पोलाइटली डील करते हैं कि खातून है यार, फैमिली है, छोड़ो। क्या वो इस बात को कैश करते थे कि अगर खातून साथ होगी तो नाके शाके से जो है वो चुप करके निकल जाएंगे? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए वो टाल तौर पर इस्तेमाल करते हैं औरत को, भी औरत की चेकिंग भी नहीं होगी। और वो जो चरस भी बरामद हुई है वो औरत के यार पर्स में थे, कुछ उसके अपने आपने रखी हुई थी ना। तो जहाँ भी नाका लगता है पुलिस चेकिंग करती है, पुलिस कोशिश करती है एक औरत को सस्पेक्ट करने की। तो इस वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते। लेकिन हमें पक्की इन्फॉर्मेशन थी, हमने इनको बिल्कुल अपनी लेडी कांस्टेबल के साथ इनको अरेस्ट किया। तो इसके साथ मानने ये फैक्ट्रियों के अलावा जो हमारी इजाफी आबादी हैं सासा खुर्डियांवाला की, ये लोग भी तो काफ़ी लोग किराएदार बैठे हैं, 12 फैमिलियाँ बैठी हैं और किसी को पता नहीं है कौन लोग हैं। हमने अफसरान के हुक्म से, RP साहब के हुक्म से, CP साहब के हुक्म से, हमने अपनी DSP साहब जो खुर्डियांवाला उसकी कमांड में हमने सर्च ऑपरेशन किया। तकरीबन 4 SHO थे और काफ़ी नफरी के साथ हमने ये 4-5 आबादियाँ साथ साथ 73 की, वहाँ हमने बाकायदा रात को 400-500 घरों को इनकी सर्च की, उनको लोगों को चेक किया। उसके अलावा उधर हमने लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ जो मंशियात बरामद हुई, उनके खिलाफ तकरीबन 200 लीटर शराब बरामद हुई। इसके अलावा चरस बरामद हुई और इसके अलावा हम जायज़ असला के हवाले से हमने तकरीबन 5-6 बंदों को पकड़ा जिनके पास जायज़ असला था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की और इंशाल्लाह ये कार्रवाई जारी रहेंगी जब तक ये ऑपरेशन। क्योंकि मैंने आपसे 2-3 दिन कांटेक्ट करने की कोशिश की और मुझे ये पता चला कि आप फील्ड में हैं, आप रात 12-1-2 बजे तक भी जो हैं वो फील्ड में होते थे। क्या इन कार्रवाइयों को इसी पेस के साथ जारी रखेंगे ताकि किसी मनशियात फरोश को, किसी जराइम पेशा को
सर उठाने का मौका ही ना मिले। इंशाल्लाह ताला ये इसमें एक हमारे लिए और भी चैलेंज था कि ये खुड़ावाड़ा में ना जो सिटी एरिया है इसमें एक ना गैंग एक्टिव था, वो कर रहा था, वो शॉप रॉबरी कर रहा था। वो बड़ी शिकायत सी लोगों की कि ये लोग हमने कोशिश की है कि हमारे पास जो वसाइल हैं, इसके मतलब हमने डॉल्फिन है, लीट है, अपनी ईगलें हैं। मैं खुद आउट होता हूँ 6 बजे लेकर 12 बजे तक, इन तमाम को चेक हर रोड पर आपको नज़र आऊँगा। और वाकई मैं 4-5 दिन से मुसलसल इनके पीछे फील्ड में था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इंशाल्लाह अभी हम कोशिश करेंगे कि कोई मंशियात वाला को हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी, हम बिल्कुल हम जाने को तैयार हैं। और इसके अलावा जो लोगों को हमारी ड्यूटी है कि इन तमाम खुड़ावाला इलाके को अमन का गवारा बनाना। और आप जैसे जो लोग हैं शरीफ आदमी, उसके लिए भी पैगाम है कि लोग हमें इतला दें, उसका नाम सीखा राज में रखा जाएगा। हम कोशिश पूरी करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। रियाज भाई, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे लोग बाहर से किराएदार की सूरत में बहुत हैं। जिस शख्स का 10 मरले का मकान है, उसने अपने घर के 4 पोर्शंस किए हुए हैं, 5-5 मरले का, और फिर अपर पोर्शन एक में वो खुद रह रहा है, 3 उसने रेंट आउट किए हुए हैं। क्या कोई आपने आते ही कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि जो ये किरायादारी एक्ट वाला सिस्टम है, जो किरायादारी का इंदराज करवाते हैं अपने किरायादारों का, उनको भी एक दफ़ा रीविज़िट किया जाए कि ऐसा तो नहीं है कि 40% या 45% से ज़्यादा लोग ऐसे रह रहे हों जो मालिक ने इंदराज ना करवाए हों किराया? क्योंकि जब क्राइम रेट ज़्यादा होता है तो इन चीज़ों को रीविज़िट रिव्यू करना ज़रूरी होता है। क्या इस तरफ भी आपने तवज्जो मरकूज़ की है अभी? बिल्कुल, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए तो हमने ये इनका ये इजाफी आबादियों का सर्च पेशन किया। हमने सबसे पहले हमने उनका तमाम को चेक किया, मंशात फरोशन जो इस दूसरा हमारा सेकंड यही था कि आपको उनको चेक किया आपका मकान अपना है या किराए का है। अगर किराए का मकान है तो हमने कहा कि आपने इंदराज करवाया है। जो इंदराज करवाया काफ़ी लोग करवाए थे, जो नहीं करवाते उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चे दे रहे हैं। और बल्कि आपके तवज्जुह से और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू हम ये भी पैगाम लोगों को दे रहे हैं कि जिसने अपना मकान किराए पर देना है वो अपने मालिक को लेकर, उस किराएदार को लेकर थाने में इंदराज कराएगा। जो नहीं कराएगा मालिक के खिलाफ पर्चा होगा और किराएदार के खिलाफ पर्चा होगा। इसी तरह इंडस्ट्री में जो फैक्ट्री हैं उधर एक ऐप गवर्नमेंट ने इंस्टॉल की हुई है। जो बंदा वो रखेंगे पहले वो पुलिस से वेरिफिकेशन कराएगा, और उसके अलावा जब तक उधर जाएगा उसका ID कार्ड लेंगे। वो ऐप उन्होंने कनेक्ट की हुई है हमारे IT ब्रांच ने। वो अगर उसका कोई रिकॉर्ड आएगा, वो कोई क्रिमिनल होगा तो उधर ही पकड़ा जाएगा। वो उस वक्त हमें वो नोटिफिकेशन आ जाता है। तो लेकिन ये इजाफी आबादी हैं, ख़ासतौर ये सराउंडिंग में खुड़ावाला की, ये बिल्कुल हम रीविज़िट कर रहे हैं। हर आबादी टीमें हमारी चेक करती हैं। कोई किराएदार है तो सबसे पहले हम उनको पकड़ते हैं। ज़ाहिर है वो बाहर से आए बैठे हैं, इधर कुछ जुर्म कर जाएँ हमें तो पता नहीं है। कम से कम उसका इंदराज होगा तो हमारे लिए कोई आसानी तो होगी ना, पता चल जाएगा ये डाकू है, चोर है, कोई मंशियात फरोश है, या इधर आकर स्टे किया, या किसी और ये डिस्ट्रिक्ट का वांटेड आदमी है इधर मौजूद है। अक्सर ये लोग ये भी होता है कि काफ़ी दूर से लोग जब जुर्म करके इधर आकर शेल्टर ले लेते हैं, और इनका बंदा काम कर रहा है तो उसके पास आकर ये स्टे कर जाते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी होगी ये सर्च पेशन के थ्रू जो किराएदार है वो पहले इंदराज कराएं। रियाज भाई, एक मनशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो तो जारी है। वो पूरी फैसलाबाद पुलिस जो है वो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। हीनियस क्राइम्स के बाद प्रायोरिटी नंबर 1 मनशियात का खात्मा है। खुड़ावाला आपने आकर देखा, नर्व पे हाथ रखा, अपने इलाके को समझा, देखा। अब क्या समझते हैं कि इस मनशियात के अलावा ये तो टॉप प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा चैलेंज इस एरिया में क्या है? सबसे ये बड़ा मंशियात के बाद ये जो मेन चेंज है वो क्राइम है। इधर क्राइम इसलिए कि इसके रोड के लिंक रोड बहुत ज़्यादा है, मेन रोड बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ आबादी बहुत ज़्यादा है। और ये आगे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पे आ जाती है, ननकाना की भी, शाहकोट की भी। तो इस हवाले से मेन रोड जो है हमारा, इसमें एक्सप्रेस वे है, मेन ये रोड है, जड़ावाला रोड है, बाईपास है। मक्कुआना हमारी एक इजाफी बहुत ज़्यादा आबादी है उधर, और उधर काफ़ी हमें तो मेहनत की ज़रूरत है। तो वो क्राइम इस हवाले से इसका जो ज़रूरी है वो हमारा चोरी है, इसका वारदात है, वो हमारा ये प्रायोरिटी इस पे भी है। कम से कम हमें ये इसकी मिनिमाइज़ करना है, कोशिश करनी है हमने। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारे पास जो वसाइल हैं कोशिश हम कर रहे हैं कि दिन रात मेहनत करके कि इसको रिड्यूस किया जाए। वसाइल तो रियाज भाई टीम मुजरिम कौन ने इतना इनका ढिंढोरा पीटा, इतना इसका जो है ना प्रोजेक्शन दी कि ये आला हुकाम तक हमने आवाज़ पहुँचाई कि हमारी पुलिस किसी भी यूरोपियन पुलिस से ज़्यादा पेशा वाराना महारत रखती है। कमी है तो सिर्फ वसाइल की, क्योंकि हमारे पास खातर खा वसाइल नहीं है। अपने महदूद वसाइल में हमने जो केसेस रिपोर्ट किए वो अक्ल को हैरान कर देने वाले थे कि इतने प्रोफेशनल हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे जो एक डी वेपनाइज़ करने का भी सिलसिला चल रहा है, जो नाजायज़ असलहा है उसके ख़िलाफ़ भी पूरी मुहिम चल रही है, तो लोगों को मैसेज क्या देंगे इस इलाके में, खुड़ावाला सर्कल में, जो लोग जिनके पास नाजायज़ असलहा है और वो अभी डर रहे हैं सरेंडर करने से, या वो समझते हैं कि हम पे कभी बुरा वक्त नहीं आएगा, हमें कानून कभी हाथ नहीं डालेगा? क्या पैगाम देंगे उनको? SHO खुड़ावाला क्या उनको लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हैं, चाहे वो जराइम पेशा नहीं है, लेकिन अगर उनके पास नाजायज़ असलहा है तो क्या कहेंगे?
یہ تو ایک گورنمنٹ کی CM کی اور ہمارے تمام افسران کی ایک پالیسی گورنمنٹ کی کہ جس کے پاس ناجائز ویپن ہے وہ تو ہر صورت ان سے لیے جائے. اگر وہ خود آ کر جمع نہیں کرائیں گے کرا دیں گے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. گورنمنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. اگر جو نہیں کروائے گا تو گورنمنٹ جیسے یہ ابھی ہم انفارمیشن مل رہی ہے سرچ ہم کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ قانون سے بالا تر تو کوئی بھی نہیں ہے. میرا ایک بڑا تمام یہ کھڑے والا عوام کے لیے ایک میسج ہے کہ جس کے پاس کی بھی ناجائز ویپن ہے ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو وہ اپنا اسلحہ جمع کروا سکتے ہیں بلا جگ تھانے میں. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر نہیں کروائیں گے تو ہم اس کو زور سے لیں گے اور انشاءاللہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے اور بلا تفریق کارروائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس حوالے سے مہربانی جن کے پاس ہیں وہ جمع کرا دیں. اگر نہیں کروائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جہاں بھی انہوں نے چھپایا وہ اسلحہ بھی نکال لیں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی سخت کریں گے انشاءاللہ. ریاض بھائی آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کی ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, فیصل آباد پولیس کے ساتھ ہیں. ناظرین اکرام, انسپیکٹر محمد ریاض اٹھوال کی گفتگو آپ نے سنی. SHO ہیں تھانہ کھرڈیاں والا میں, اور پہلے پورشن میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک قتل کے ملزم کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے جا کر کھرڈیاں والا پولیس نے گرفتار کیا. اور سیکنڈ پورشن میں ہم نے منشیات کا خاص طور پہ ذکر کیا اور کھرڈیاں والا پولیس سرچ آپریشنز لانچ کر رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر ریڈز کیے جا رہے ہیں, مشکوک افراد کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, اسکروٹنی اور اسکریننگ جاری ہے. اور فیصل آباد پولیس نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے کہ محض 10 دن کے اندر انشاءاللہ فیصل آباد سے منشیات کا مکمل خاتمہ کیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے ملزم کو کھرڈیاں والا پولیس نے راولپنڈی میں جا کر گرفتار کیا. ملزم کیونکہ نشے کا عادی تھا اس لیے اپنے نروز پر کنٹرول نہیں رکھ سکا. فیصل آباد پولیس کی منشیات کے خلاف ایک اسپیشل کمپین جاری ہے جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ محض آنے والے 10 روز کے اندر منشیات کا لیول 0 کر دیں گے. فیصل آباد کے شہری پولیس کا ساتھ دے کر تعاون کرتے ہوئے اس کمپین کو کامیاب ضرور بنا سکتے ہیں. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.